Ces Indiens d'Amazonie, que l'on a découverts dans les années 60, protégés dans les années 80, sont aujourd'hui à nouveau menacés. Le monde moderne est-il en train d'achever la conquista qui a débuté en 1492? Le développement économique frappe comme jamais la forêt amazonienne, accélérant son anéantissement et menaçant ses populations autochtones, décourageant les efforts de ses défenseurs. Dans cette Amazonie à l'aube du XXIe siècle, les exploitants forestiers et les bulldozers reprennent du service. Les lobbies miniers font pression sur les hommes politiques et la destruction de la forêt s'accélère dans l'indifférence générale. Les Indiens ne sont pas consultés, des leaders menacés, d'autres subissent des pressions et des défenseurs sont même assassinés. C'est dans ce contexte que l'Organisation mondiale contre la torture a décidé d'organiser une mission pour rendre compte de cette situation. Dans le cadre du projet Défendre les défenseurs, une juriste, Seynabou Benga, et une marraine, l'actrice Noémie Kocher, ont pour mission de s'entretenir avec des leaders menacés en raison de leur engagement pour les droits culturels et humains. Le premier objectif de ces deux femmes est de rencontrer Megaron, représentant des Indiens Kayapo de Piraçu et défenseur des droits de l'homme qui se bat contre le projet du barrage de Belo Monte. Só se a Dilma mandar exército matar ele, exército matar ele, matar tudo nós, aí sim, aí pode construir Belo Monte. Mas enquanto ele estiver vivo e nós aqui vivos, nós vamos lutar contra. Eu sou o Megaron, eu sou nascido aqui na região mesmo, cresci aqui mesmo, aqui na região aqui, no Xingu. Nós não estávamos esperando isso, nós não tinha esse pensamento que o governo ia fazer barragem no rio, não só no Xingu, com outros rios da Amazônia. Então, isso começou na década de 80. Na década de 80, o governo começou, planejou e começou a discutir sobre construção da barragem de Belo Monte. Põe cara. Nós, né? Porque nós moramos perto do rio. Você viu o rio lá? Então ele é muito... Quando enche, até meu povo tem medo. Eles não sabem o que é Belo Monte. O povo meu não sabe, tem medo, não gosta. Eu fico muito triste quando assisto no jornal. Aí passa muito, assim, imagem do meu povo, outro povo de fora que já virou branco e muito sofrido. Eu fiquei muito assim, triste quando assisto antena. Tem antena parabólica, aí passa jornal, dá medo. Eu fico assim preocupado com minhas filhas, meus netos, que vai vir ainda. Muito triste. J'ai un sentiment un peu de perdition d'un village qui a eu accès à la modernité. Il y a de l'électricité, une ou deux machines à laver, ils ont des objets, ils ont des tissus, ils ont une télévision.
Je me demande où est leur identité, là, en ce moment. Je les sens entre deux mondes, entre deux époques. L'autorisation définitive pour la construction du barrage de Belo Monte a été accordée. Belo Monte sera le 3e plus grand barrage au monde. Il va entraîner de graves conséquences pour les habitants de la région et les écosystèmes de la forêt. Migration de plus de 100 000 travailleurs sur les sites, déplacement forcé de plus de 25 000 personnes, dont des tribus entières. En réalité, ce ne sera pas seulement un barrage, mais une série de 5 barrages et digues qui vont précipiter la dégradation du bassin amazonien. Belo Monte não será uma barragem isolada no Rio Xingu. Ela, no nosso entendimento, é apenas a primeira dentro de uma cadeia de outras hidrelétricas que serão construídas acima de algumas terras indígenas. A barragem de Belo Monte vai ser construída aqui na Volta Grande. Isso que eles chamam de Volta Grande. Isso aqui é terra indígena. Então esse aqui vai ser inundado. Belo Monte não está sendo construída para abastecer com a sua energia produzida as residências do povo brasileiro. Tudo indica, tudo leva a crer que Belo Monte está sendo construída para abastecer grandes empresas que nós chamamos eletrointensivas, que consomem muita energia e que usam energia para trabalhar e fazer a exploração de minérios na região. E isso vai trazer a questão do equilíbrio energético para o Brasil e autonomia, eu te diria, não só elétrico, como uma autonomia a mais na questão do setor industrial do norte do Brasil, que é o Pará, né? Nós temos hoje na hidrelétrica a projeção de 11 mil megawatts, onde será injetada nesse sistema norte-sul. Quando nós construímos hidrelétricas, nós evitamos as termoelétricas, evitamos usinas nucleares, evitamos outra forma de energia muito mais poluente e muito mais danosa ao meio ambiente. Então, não há razão para se impedir a construção de Belo Monte. Nós não fomos consultados até hoje, né? Porque o governo tem medo de conversar com a população indígena, porque se fosse um governo democrático, que diz que é democrático, né? Coragem para encarar o indígena, ouvir nós aqui dentro, né? Para nós falar da nossa boca, né? A nossa situação aqui hoje. Pas moins de 8 terres indigènes vont être affectées, dont 2 de manière sévère. Les populations locales vont souffrir d'un assèchement du fleuve sur plus de 100 km, alors que ce cours d'eau est essentiel à leur survie. O governo demarcou, o FUNAI demarcou essa terra para índios, nós, índios Bembengocré, poder usar do jeito nosso, como nosso costume. Nosso costume é diferente do homem branco. Nosso costume é caçar, pescar, plantar, fazer nossas festas, festa tradicional. E a nossa preocupação é que, como o branco está ocupando toda a terra, e tem esse projeto de fazer barragem no rio, isso preocupa nós, invasores de madeireiro, garimpeiro, pescador, fazendeiro, isso que preocupa nós. Selon la législation brésilienne et selon la Convention 169 de l'OIT, loi internationale dont le Brésil est signataire,
le gouvernement doit ouvrir une consultation avec les peuples concernés. Dans la réserve du Xingu, les Indiens n'ont pas été consultés. Depuis notre rencontre, Megaron a été limogé de son poste de responsable au sein de la FUNAI, la Fondation nationale de l'Indien. On lui a reproché ses prises de position contre le barrage. Le gouvernement fait pression sur les leaders amérindiens. Certains sont même menacés. Perseguição política. Perseguição política, porque eu sou contra. Eu acho que todo mundo tem direito de ser contra alguma coisa que prejudique o meio ambiente, o rio, indígena, ribeirinho. Então eu sou contra. É isso, eu acho que isso que fez com que a FUNAI assinasse essa minha exoneração. Depuis, son oncle Raoni est fâché avec les autorités brésiliennes. Des guerriers des tribus Kayapo ont promis d'entrer en guerre contre la construction des barrages, mais le pouvoir politique reste sourd face à leurs arguments. Ce que nous, on a compris de nos visites et de nos rencontres avec les défenseurs, c'était pas qu'il n'était pas question de dénoncer, de pointer du doigt les autorités. Ce qu'on voulait, c'était discuter avec eux, notamment de l'impératif de consulter les populations autochtones avant d'engager quelque projet que ce soit. Megaron nous l'a dit, la FUNAI refuse de discuter avec lui depuis longtemps. Le président de la FUNAI ne veut pas rencontrer les Kayapo. Donc on essayait d'être un relais et on s'est rendu compte en fait que le gouvernement ne voulait pas discuter de ces questions. So you're telling me that none of the ministers and the president of human rights, environmental, mines and energy, and Sainabou et Noémie n'ont pas eu de rendez-vous avec les autorités brésiliennes. Les rendez-vous ont été refusés au dernier moment. Les responsables sont absents ou ils ne souhaitent pas répondre aux questions de l'ONG. Ni la présidence, ni le ministère des Droits humains, ni le ministère de l'Environnement n'ont accepté de recevoir la mission de l'OMCT ou de nous accorder une interview. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Tu peux pas filmer. Le Brésil s'affiche comme un géant économique à venir. La devise de la présidente Dilma Rousseff n'est-elle pas « Le Brésil doit continuer à consommer et à produire ». Sur l'échelle du développement économique, le Brésil vise aujourd'hui les premières places. Jusqu'à présent, les parcs, les réserves et les territoires autochtones officiellement démarqués formaient un rempart contre l'avancée de la déforestation. En 2012, tout cela est remis en question avec la réforme du Code forestier et le projet de loi sur la minération. C'est dans la capitale, à Brasilia et au Sénat, que l'avenir de l'Amazonie est en train de se jouer. Promove a anistia, reduz a proteção e amplia os desmatamentos. Logo em seguida, eles tentaram invadir o grupo, manifestantes bloquearam a pista. Parte da via para a passagem de veículo. Muitos policiais foram chamados. Entre as ONGs que protestaram. Redes está preocupada com o artigo que compete em serviços ambientais. I study forestry engineering, and I'm here right now in front of the government of Brasilia to protest against the new forestry code.
The problem is that in this code, if it's going to be approved the way it is, it says that if you do not obey by the law, if you do not respect the environment, if you not protect the rivers and the hills and other areas that are protected by law, you can get away with it. Na verdade, se nós formos mapear e as unidades de conservação que tem o Brasil, nós vamos encontrar jazidas preciosíssimas de minério de alto preço como commodities pelo mundo todo. Portanto, essas unidades de conservação, hoje a lei proíbe essa exploração nessas áreas e isso traz um prejuízo imenso ao Brasil. O índio aqui na Amazônia é ótimo para quando tem uma reserva de nióbio, que será um mineral todos nós precisaremos no futuro. Eles criam uma reserva indígena. Quando tem uma questão, mas ali tem ouro, ali é reserva indígena. Tem uma reserva incrível. The 1988 Constitution allows to have mining inside indigenous people's land, but it needs a law that's going to say how it can be developed. So it has to take all the measures for the indigenous people's rights to be protected. So it's possible to have mining, but the law has to say how it can happen. And there is a pressure in the Congress to pass a law, to approve a law that's going to have mining without having all the rights of indigenous peoples safe. They treat the Indians like they're little toys. They said to the population, no, it's okay, we will take them out and put them in another area. Like they're little toys that you can move everywhere, every time. They have their rights, they have their land, and they do care about the environment. Desde que eu comecei no movimento, as pessoas me alertam muito, aqui mesmo, meu próprio povo, minhas parentes aqui dessa aldeia, sempre dizem para eu ter muito cuidado, muita cautela, porque quem está à frente do movimento indígena se torna pessoas muito visadas. Só que, ultimamente, eu tenho me sentido, assim, uma pessoa estranha dentro do meu próprio território, porque as pessoas já me olham diferente por eu estar lutando contra Belo Monte. Avec ses 7 millions de kilomètres carrés, le bassin amazonien abrite la plus grande forêt tropicale au monde. 2 tiers de celle-ci se trouvent au Brésil. Ces terres possèdent d'immenses richesses hydroélectriques, forestières et minières. Trésors à préserver pour les uns, à exploiter pour les autres, il n'en faut pas plus pour nourrir une guerre très inégale entre des militants défenseurs des populations locales et des pouvoirs politiques et économiques très puissants. La ville de Boa Vista, c'est l'avant-poste pour l'exploitation de la plus grande forêt amazonienne. Ici se concentrent les chercheurs d'or, de cassitérite, de coltan et de diamants. De plus en plus d'aventuriers viennent tenter leur chance dans cette partie du Brésil. O que eu acho dos garimpeiros estarem trabalhando na reserva indígena, é isso? É isso, eu acho, da maneira para eles, eu acho, da minha opinião, é que eles estão procurando o caminho deles, eles estão procurando o lugar dele ao sol. Estão procurando trabalhar de uma maneira errada, destruindo a flora, destruindo tudo. Eles cegam, eu já trabalhei com garimpo, apesar de hoje eu sou um servidor público. Eu já fui garimpeiro, já trabalhei no garimpo de diamante na Venezuela. E eles não querem saber se o igarapé passa aqui, se a mata é bem do lado. Se eles desviam, se for possível, se for preciso, eles desviam o rio para obter o seu dinheiro, o seu minério, né? Política de risco, ainda mais os diamantes mesmo.
C'est à 1 heure d'avion de Boa Vista que vivent les Indiens Yanomami, les plus préservés, mais aussi les prochaines victimes de ce nouveau Far West. C'est dans cette forêt primaire que se concentrent toutes les convoitises à venir. Ces Indiens, encore isolés du monde moderne, continuent à vivre de manière traditionnelle. Chasseurs-cueilleurs, ils sont les derniers gardiens de la forêt. Floresta é árvore. Só. Vamos entrar. Chama Seinabu. Seinabu. E a Noemi? Noemi, ela é da Suíça, mas mora lá em Pacão. Quando nós índios fala, tem poucas pessoas entendem, poucas pessoas escutam. Nós indígenas somos quartião. Nós somos quartião da floresta Amazonas. Nós somos quartião da fronteira onde sai a água, onde nasce a água. Então, povo indígena que protege a terra há muitos anos. Pour les Indiens, la forêt est vivante, elle respire, la terre-mère ne meurt pas si on ne la défriche pas. Les Yanomami ont obtenu la reconnaissance légale de leur terre, mais cela ne les protège pas pour autant. Aujourd'hui, les chercheurs d'or illégaux les encerclent. Les Yanomami ne comprennent pas pourquoi on s'intéresse autant à leur sous-sol. Pour eux, ce qui est sous terre doit rester sous terre, sinon c'est notre monde qui va s'effondrer. Eu fui ameaçado com os garimpeiros. Não é governo. Os garimpeiros que está invadindo. Porque eu que não deixo eles trabalhar em paz. Eu que não deixo assim, tranquilo. É por isso que eles falam que acabar comigo
acabar comigo porque eu estou lutando, direito meu. O direito meu, que estou lutando, o direito do meu povo Yanomami para viver em paz. The yellow areas are the indigenous people's land in the Amazon, and here is the Yanomami area, and here the red cross is where the gold miners are. And all these squares, small squares, are requests to the federal agents, the mining federal agents, to do research and mining inside the Yanomami territory. What's happening now is gold mining activity, illegal gold mining activity. Iba urihi haja biriawe na bo makino mo manitai kami yawa ko hibe haitare yawa uditi pasiyar yawa ko hibe haitare he ya bar kuham jayo ya pasiyar uditi hotel do heni boimi na bo makka waro ki he iba mo matu urihi no mai bio do mo matu urihi no mai iba ya urihi no mai we kami he urihi ja mia no mai we he iba ma ka ki ma ja mia sami mai kami ja bi ku he ja biria base iba tu urihi ya. À cause de l'augmentation du prix du métal jaune sur le marché international, nous assistons à une nouvelle ruée vers l'or sur le territoire des Yanomami. David Kopenawa, leur chef, dit que la terre ne nous appartient pas, ce sont nos petits-enfants qui nous la prêtent. Agora é bom, cuidar a todos, maqui. Ai futuro crescemos com Deus, ai ha e ai tapiacraio. Agora é bon. Ce qui m'a le plus touchée, c'est la rencontre directe avec les Indiens. Et puis après, il y a la dimension humaine et émotionnelle qui est un petit peu difficile à exprimer, mais il y a un grand sentiment de tristesse parce que sentiment d'impuissance, quoi. Pas d'impuissance, non, parce qu'il faut rester très, très positif, et ils n'arrêtent pas de dire qu'ils sont positifs et optimistes, mais de se dire que le géant de l'argent et de l'économie va bouffer tout ça, quoi. Oh, j'ai pas envie de... Et ça m'embête que mon fils grandisse dans ce monde, quoi. Voilà. À travers la joie de David, qui nous a dit « je n'ai pas peur de mourir », c'était très fort de sentir qu'il ne se battait pas que pour lui, mais pour nous aussi, quoi. Pour notre monde, quoi. Et ça me rend triste pour tous ces enfants, que ce soit les Indiens ou nos enfants, c'est tout. Rapau de putukara kohibo hikiom. Koite mama ahete. Rapau de yai kohibo hikiom ta wan ho de kohibo ma. Shabli ta wan ho de hu mama he. Hu bo mam ki feite ta mi yaro. Ya ta mi yaro. Nyamak shabli mai manda yaro. Nós estamos preocupados, muito preocupados. Esse aqui é final do mundo. Depois nós morrer toda a floresta, o rio, nós índios que está aqui, porque o mundo precisa de nós. Quando não tem mais índio, então o mundo vai se finalizar e matar todos aqueles que mataram nós. Então o mundo vai se vingar com o povo da cidade. L'Organisation mondiale contre la torture va continuer à se mobiliser sur la situation des défenseurs amérindiens de la forêt. Il y a urgence à écouter et à protéger ces peuples autochtones menacés.
Nous ne devons pas détourner notre regard de cette réalité. Que va devenir notre terre quand cette forêt amazonienne n'existera plus? Ce qui se passe chez les Indiens Kayapo et Yanomami nous concerne tous. C'est notre avenir qui est en jeu.